الله لا إله إلا 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 الله إني سلام عليكم أيها الأولياء الكرام أهلا وسهلا وأنتم بكعبة وحرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمنتم إلهي بمال العلم بآل الطريق والنبي أمنتم إلهي بمال العلم بآل الطريق والنبي يا الغرب والبصر في وجهه تلو أنوار والنبي وسيف زمام براعته يعود إليه والنبي ويسفي الأليل بنظرته ويعمل زمان والنبي ومن رام وسيئة سيئنا ينال الأولى والنبي بغير توالي سيئة يرى إلى المرام والنبي وأنت الملاذ في يوم الوئيد وأنت الرحيم والنبي وكل عدو يحسده من الخلق الدرى والنبي أتى لدياري بلا كاره ولا ترجمان والنبي إلى مسلكين الذي قد أتى بنفس الكتاب والنبي أيغفر ربك للحي سوى ذوي سلك الهب وجودا هيبة وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم حاز المكارم والعلا ومعك الإمام الهاشمي خصالا محمد يا خير العنام وسيلتي حواك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وهبت البيض والسود فانتحى إليك خديم رام منك منالا وأعنيك خير العالمين وسيلتي مني لي لدى اليوم الرهيب نوالا وتيمني حبك صرت مجمجما على البر والأجواء أروم وصالا فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أجوب الفلا لم أشك قط كلالا بكولا خطورا أو بيوف ومرتان بباريس دار الفاسقين كسالا ببلجيك يوم ثم يوما تجولا بقاهرة أبغي هناك جمالا لعبد المليك القرم قد جئت موهنا وما لندن أبغي فهبها خيالا وبالصبر والصبر الكتاب إلهنا فلا تهملوا ما جاءكم من وصيته وبالصبر والصبر الكتاب إلهنا فلا تهملوا ما جاءكم من وصيته وأمركم بالصبر فامتثلوا اصبروا جميع البلاء إن إلى المعية بصبرها إن الله نصر محكما مع الصابرين منكم بالمعونة فللصبر أيها الذين آمنوا إلى المهتدون اصبر جانا للبشارة فيه فاستعينوا كالصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم ولذكر الله أكبر فاذكروا قياما قعودا بل على كل حالة فلا تلهكم أموالكم دانكم
واذكروا. Maïga Sidi Mohamed, membre de la FAIB. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Rasul Karim, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Bien avant tout, nous sommes ici présents à l'aéroport international de Ouagadougou. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala bien avant tout que la paix revienne le plus tôt possible. C'est bien vrai que nous sommes là pour accueillir notre très cher Dr Sidi Mohamed Ouedraogo, accompagné par ma gauche le président Alaïgi Saïd Kadr Ouedraogo et notre très cher Cheikh Rabo, avec une forte délégation qui a été mobilisée depuis hier. Dr Sidi Mohamed est bien arrivé à bon port à Ouagadougou. Il y a une forte aussi délégation qui est attendue à la grande mosquée qui nous attend à l'heure actuelle. Il est venu avec un message très fort concernant la cohésion sociale. Et quand on parle aussi de la baraka aussi, ça veut tout dire. Ça veut dire que le bon comportement dans la société. Et surtout, nous avons besoin de ça à l'heure actuelle. Disons que nous traversons dans une période très critique à l'échelle internationale et surtout aussi nos pays, que ce soit au Burkina, Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, partout. Le message donc, ou bien la thèse qu'il a soutenu participe aussi à appeler la cohésion sociale et focaliser aussi sur les relations entre les communautés et surtout en tant que des Burkinabés. Ça va beaucoup faciliter la tâche. Donc, nous sommes fiers pour qu'il ajoute ce que les Burkinabés faisaient bien avant ce jour-là. Donc, nous demandons à tout un chacun qui a effectué ces déplacements nobles pour qu'on conjugue nos efforts ensemble pour que le pays va très bien et les choses aillent comme il faut. Alhamdulillah, les pour remettre barka, si goma ya hande ngati ustilo tawra. C'est bangare avatar koboge bangare ya bangani fatima renga ya soma. La yawme c'est société wena manam ti ner fatara culture ner fatar fo mo hanto ngomba la fatima objectif yanga ya handa manage yam tenga yawli yinto malgazin gato. Denne Burkina Faso watin satabo bangaro banga na wafa e banga na gubu ne ba fa ne soma la ne bari ngandata denne yeme hen to konta lawa ya pupel na kender sore ya hanna yite adam bi fa bang balti mam la zagla ma wena mana mir fa pa yidu ftoye la bang mbuy nefto e bene la raba murada menga wen pa man di yari donc barka sore ya tietir sore ya pupelum sore ya maundik tokson on tonk of net afutoa tieme tonk fo soma anayi sababo wani lafi anayi sababo zek silam da yure anayi sababo son batar teka ringe gom ko ringe ya mangur koyga ya mangur solla wanewa na wa passe ton le koto wen nambia ha areya teklawoti nebin ketin be yinga Burkina be namba na sekande watin soutenance namba batar teki société hen karm ne hen pa karm apa yitiembodi donc karanga se waye wusu fatam yam yatam ti buima améliorer en kenga tawre nir fan da pa faham ftoa faham da taba donc bangar patar yalge bangar se bangar balo wenna menga wawa bangare le kien pour bene muni nir fan fi yalsi zingi kay dunia yinga wena kiti wanga yina fan passe ayi zem staba ayi man taba wena ko fa tenga nongolum wena ko burke be namba gilli tuno yanga yino yanga buima ya rasma yibu le banga buim bala wena songot faji inshallah يا دكتور سيدي محمد ودراوغو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كان نابا ويندي يبور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أقول لوغو بوني تونام بوسا وينام بركة ننابا وينام مكو دوندا يا نيما داري يا شنو داري نام بام تتاو دامبا بدبدا وانا يالحكا نا يكرو يا شدا دون لي بقامن نان كين إجيبتي man soutenage nandik doctora yibun saba ngi tondo ti bangra patar secret ni sala ke ton fu façon men tar bangra bawbo
tiya bangra med zamana bangra ngana zamana lafi bangra jim hande mbuida taba tiri jini nga ton gesa me di zamana hande runda wa yel mbebe ya yel bedrel rewa pale village ngata yel kanga labon gomti baraka ne ton more bo namti baraka ane lar bir me bo namti baraka ne ba yima me sambe tiya namba dan tarpanga nam patar pang ti barak panayi samam tiya ligidin tarpanga ligid patar vonre ti barak panayi samda me tiya bangar me tarpanga bangar patar yoro ti barak panayi ren bumba fa ya baraka yenda pa da panga yen jekda yen kiti ton na gehe wennam goba poka na biyam goba poka ma ne bumba ya barak poka na tigma taba na yilla ton pa men dike ta ya tikri ton ton pa baraka tur ko pa baraka ti tenga pa baraka humninga gomda ton han goma hanke la nan banga jikanga ton winga me ti baraka somba men le mbawa ti ton han bawi yen na song tondo ton dat yen ninga fa pidi den ton communauté wa ya communauté ti neba fa ket me ayure tarata lafi arata baraka arata neba jema taba arata ngare gataba den deb sampa bang ti on la baraka ton nan di kalamen tum passé ti communauté wa neba gataba burkina be gataba africain be gataba ti jamara fa ke bele bono bra gol sa yuma yo point ronda auto ton han tar ko isen daton ko adam bi sa fa ka pira ina biya burkina be amba yo nguru ne ba gilfa ya nedo nam so wan ko la fete to fu ya me fo man nidik pa ngane tum ning fo hambe apon sa ya ligil laf na amba we bawti ligid hakika to song ton tenga ti ton data bamba sa ya bang laf na amba we wa wangra me te bangar ya hakika song tenga ti ton data bamba sin ya bum ning laf na tum fa raman yam yali mamba ta pidi to nam sa kana song tenga ti tenga keng tawre jamana ga lafi 14 23 81 00. Merci camarades.